السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصة المخصصة للتمرين العاشر من موريز مع لينونسي هو كتالي لا جيستيون d'un club de chasse sous-marine. Un club de chasse sous-marine désire informatiser les résultats des parties de chasse. Tous les pêcheurs du club sont connus sous un pseudo. Donc il y a les pêcheurs ou bien les chasseurs, عندهم واحد le pseudo. Les parties de chaque de chasse ne sont pas communes. Chaque chasse individuelle, on considère qu'il n'y en a avoir qu'une seule chasse dans la même journée. Les espèces sont cataloguées en fonction de leur niveau de tir, donc difficulté qu'elles présentent à être chassées, et de leur poids moyen. Lorsqu'on enregistre le résultat d'une chasse, seul le nombre de poissons par espèce est comptabilisé. Donc les poissons ne sont pas pesés en raison toujours à partir du poids moyen. Donc enfin, à chaque niveau de tir est associé un nombre de points. Donc les points plus élevés, plus le niveau est élevé, plus le nombre de points est important. Donc qui permet d'attribuer un score à chaque partie de chasse. إذا بالنسبة للتمرين يعني لا بيش دونك صيد البحري وعندنا واحد لو كلوب كيدير مسابقات ديال لا شاس وبغى يدير واحد لانفورماتيزاسيون ديال هاد لي ريزولطا. بالنسبه لنا غنجبدوا لي زونتيتي ديالنا. بالنسبه لي زونتيتي ان كلوب دو شاس ميمكنش نقول انتيتي ان كلوب لان ان كلوب اللي هو باغي يدير دونك ميمكنش نديرو هو كوم ايتون اون انتيتي ومن بعد نديرو اون ريلاسيون من بعد نديرو اون طابل في الواز دو دوني باش نستوكي فيه السميه ديال لا كلوب سا سير ا ريان. Donc voilà, de chasse sous-marine désire informatiser les résultats d'une partie de chasse, deux parties de chasse. Donc les résultats des chasses, donc on a une chasse qui est صيد. Donc même que je نقولوا une chasse وحده راه كيكونوا des chasses. Donc tous les pêcheurs, donc pêcheurs ولا chasseurs, donc هذا بزاف عندهم واحد لو كلوب هذا يكون عندهم واحد لو بسودو غيكون واحد لاتريبيو في لا كلاس pêcheur ولا chasseur. Donc les parties de chasse ne sont pas communes. Donc voilà, chaque chasse est individuelle. On considère qu'ils ne vont pas avoir qu'une chasse dans la journée. Donc les espèces sont cataloguées, donc espèces sont cataloguées dans leur niveau de tir. Donc il y a des niveaux de tir, il n'y a pas qu'un seul niveau, donc il y a plusieurs niveaux de tir. Voilà, et leur poids donc moyen. Voilà, lorsqu'on enregistre le résultat d'une chasse, seul le nombre de poissons par espèce est comptabilisé. Donc enfin, chaque niveau de tir associe un nombre de points qui permet d'attribuer un score à chaque partie de chasse. Donc un score يكون attribué في la partie de chasse. إذا بالنسبة لنا كاين واحد جوج ثلاثة أربعة ديال les entités. إذا نشوفوا le modèle غيكون على التالي. Donc عندنا la chasse, chasseur, espèce et niveau de tir. Donc un chasseur réalise plusieurs une chasse peut réaliser ou bien un chasseur réalise une chasse par journée. Donc la chasse tirer des espèces, donc le nombre de poissons fait de l'association et une espèce est classifiée dans un ou plusieurs niveaux de tir. Donc on a les niveaux de tir متعلقين pour les espèces. Donc هنا كيف شفنا بالنسبه لا شاس عندها لا دات دو لا شاس. دونك لا جورني لا شاسور يمكن يدير غير وحده في واحد لا دات. دونك شاسور عنده بسودو دات نيسونس. بالنسبه لاسوسياسيون هنا هذه بليزيور دونك غتولي اون ريلاسيون في لو ريلاسيونيل لو نومبر دو بواسون. اي بالنسبه للكلاسيفيي دونك هنا عندنا اسبيس اي بوين موين اي لو نومبر دو بوين اتريبيي على حساب لو نيفو ديال لو تير واش الفي ولا الي موين. بالنسبه لو موديل relationnel وكالتالي كان chasseur ou espèce ou tir اللي كنا شفناهم هما des entités وغتزاد لينا tir comme étant relation اللي جاتنا من l'association plusieurs. بهذا كنوصل للنهاية ديال لا فيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستفسروا. الى عندكم شي سؤال شكرا على طيب وحسن المتابعة والى فرصة قادمة باذن الله.